जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज आमी क्लास 7 और हिंदीर इट इज पार्ट 2 2 नम्बर चैप्टारটো आमी आलोचना करिम और तार नामটো আছে चार मित्र। मित्र माने जाने फ्रेंड्स নহয় আৰু কিমানজন আছিল হেতে চাৰিজন আছিল। গতিকে চাৰিজন মিত্ৰ চাৰিজন বন্ধুৰ আমি কাহিনীটো আজি আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, গতিকে আৰম্ভণি কৰো। पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत पुरानी है। पंचतंत्र कहानी बिलाक बहुत पुराना आछे। ठीक है, पंचतंत्र नाम तो चागे शुनिছে आपनालोके। तारे बहुत कहानी बिलाक आछे। गतिके तारे एटा कहानी आमी एटू चारि मित्र तार चारि बंधुर विषय आमी याते पाम। ठीक है, तारे पर एटा कहानी दिया होइছে। ये मूलतः संस्कृत में लिखी गई है। ये कहानी बिलाक आमार ए पंचतंत्र किताबखনত संस्कृत भाषात लिखा होइছে। ठीक है, किंवदंती है कि एक राजा के 3 नासमझ बेटे थे और रजार की होइছিল 3টা मान लड़ा आसिल किन्तु 3जने की होइছিল मूर्ख आसिल। राजा ने एक विद्वान विष्णु शर्मा को उन्हें शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया और विष्णु शर्मा बुली नाমৰ एजन पंडित आसिल। तेও माने हे रजाए की करिले दायित्वটো दिले जे आपनि मुख लड़ाकेटाक अलग शिक्षाটো দিব। विष्णु शर्मा ने उन्हें जीवन में प्रसन्न रहने और सफलता प्राप्त करने की कला सिखाई और विष्णु शर्माए सिहतक जीवनत केनेके धुनियाके थाकिब लागे, ठीक है, केनेके आगर फाले जाब पारे गोटेइखिनि बस्तु धुनियाके शिकाई दिसे। पंचतंत्र में पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से नीति की शिक्षा दी गई है। और पंचतंत्र जे आमार कहानी बिलाक आछे ए पशु पक्षी तार माने बार्ड्स बिलाकर जीव जंतु बिलाकर तारे जे काहिनीर সেই দ্বারা আমাক নীতিৰ শিক্ষাটো দিছে যে কোনটো বস্তু শুদ্ধ হয় কোনটো বস্তু মানে আমি কৰিব লাগে নাপায় হেনেকুৱা বস্তু গুটেখিনি আমাক পঞ্চতন্ত্ৰত এই আপোনাৰ জীৱ জন্তুৰ সহায়ত আমাক বুজাইছে বস্তুটো। ঠিক আছে, এতিয়া কাহিনীটো আমাৰ আৰম্ভণি হ'ব। एक घने जंगल में एक झील थी। उसके किनारे 4 मित्र रहते थे। এটা পুরা এটা জঙ্গল আছিল, সেই জঙ্গলত তাতে झील আছিল এটা। ठीक আছে, जो पानी बही থাকে। उसके किनारे 4 मित्र थे। तारे ওচৰত 4জন বন্ধুকেটা থাকিছিল। ठीक আছে, तारे साइडे साइडे। ओके, पहला एक छोटा सा भूरा चूहा था। प्रथम मित्रটোৰ नाम কি আছিল? चूहा। तार रंगটো কি আছিল? भूरा। ठीक है, ब्राउन। वह झील के किनारे एक आरामदेह बिल में रहता था। और ইন্দুৰটোৱে ক'ত থাকে? বিলত সোমাই থাকে। গতিকে হেনেকে বহুত ধুনীয়াকে থাকিছিল বিলৰ ভিতৰত। दूसरा मित्र एक काला करूठा कौवा था। वह पास ही के एक जामुन के पेड़ पर रहता था। और सेकेंड नंबर पॉइंट टू जो फ्रेंड आसिल लगटू आसिल बंधुटो आसिल ही आसिल कौवा। ठीक है, तार माने काउरी। और ये तो कला है ना, गतिके ही की कत आसिल? पास ही के जामुन के पेड़ में जामुनर गছত ही थाकिছিল। तीसरा मित्र एक कछुआ था। थर्ड नंबर जो लगटू आसिल तार ही आसिल कछुआ। उसका घर झील में था और ही झीलत থাকিছিল पानी हेटाते वही उससे आनंद आता था, ताते बहुत ভাল পাইছিল। चौथा मित्र एक हिरण था और 4 नंबर जोंटू लग आसिल तार एटो एटा हिरण आसिल। उसकी बड़ी बड़ी आँखें सुंदर आँखें थी और सुनहरे बदन पर सफेद चित्तियाँ और तार बॉडी स्ट्रक्चर देखुवाइছে जे तार चकुर दुटा बहुत धुनिया आसिल। ठीक है, डाঙर डाঙर आसिल और तार देहात माने एनेकुवा फुटा फुटा आसिल। ठीक है, चारों मित्र हिल मिलकर सुख से रहते थे। एटू चुआ एटू आमार हिरण। ठीक है, ताते एटू चाओ बगा बगा कि आछे एनेकुवा चित्तिया टाइप तार देहात बनवा थाके। ठीक है, बगा रंगर এই डट डट टाइप থাকিব সিহঁতৰ देहात। एटू হয় आमार हिरण। ठीक है, ये चारों मित्र हिल मिलकर सुख से रहते थे। और 4জনে যে মিত্ৰবিলাক আছিল বন্ধুটো আছিল बहुत ধুনীয়াকে একেলগে মিলি পেলাই থাকিছিল। जंगल के उस हिस्से में वे बिना किसी परेशानी के शांति से दिन बिता रहे थे। और जंगलत একো সিহঁতৰ प्रॉब्लम नाছিল और बहुत धुनियाके शांत हिसाबे सिहते दिनकेटा काटि আছিল ताते जंगलत। ठीक है, एक शाम चूहा कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र हिरण का इंतजार कर रहे थे। गतिके एक दिन गधूली की हल ইন্দুৰ কাউৰী और केशुआটো সিহঁতে এই পানীৰ সাইডে সাইডে বহি পেলাই ধুনীয়াকে हिरणर वेट कर रखी आसिल हिरण इतना आहिब। ठीक है, बैठे बैठे घंटों बीत गए पर हिरण नहीं आया और बहुत देरी हो गल।
ইমান ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু হিৰণটো আহি পোৱা নাই। ঠিক আছে, কৌৱা হিৰণ কি খোজ में उड़ चला। এতিয়া কাউৰীটো যে আছিল হিৰণটো বিচাৰিবৰ কাৰণে উৰি পেলাই গুচি গ'ল হা, তাক বিচাৰিবৰ কাৰণে। उड़ते समय हिरण को पुकारता भी रहा, हिरण प्यारे हिरण तुम कहाँ हो। যেতিয়া ই উৰি আছিল নহয় তেতিয়া হিৰণক মাতিও আছিল লগতে আৰু কৈছিল হিৰণ प्यारे हिरण মানে মোৰ মৰমৰ হিৰণ তুমি ক'ত আছা। कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में एक हल्की आवाज़ सुनाई दी। वो हिरण की आवाज़ थी আৰু কিছু সময়ৰ পিছত ই এটা শব্দ পালে কিন্তু বহুত ধীমি মানে শব্দটো আছিল হা, বেছি জোৰকৈ নাছিল আৰু সেইটো শব্দটো কাৰ আছিল হিৰণৰ আছিল। बचाओ मुझे बचाओ हिरण कह रहा था, मैं यहाँ हूँ यहाँ। গতিকে হিৰণটো কৈ আছিল যে মোক বচোৱা হা, মোক বচাই দিয়া। मैं यहाँ हूँ মই ইয়াতে আছোঁ, ইয়াতে তাৰমানে মোক বচোৱা, কিবাকৈ হ'লেও মোক বচোৱা সেনেকৈ কৈ আছিল। কোনে কৈ আছিল? হিৰণে কৈ আছিল। ঠিক আছে, कौवा नीचे आया तो देखा कि हिरण एक जाल में फंसा है। যেতিয়া কাউৰীটোৰ তলত নামিলে তেতিয়া ই চালে যে হিৰণটো ক'ত আছে, এটা জালত ফাঁচি আছে। ঠিক আছে, ओह तुम तो जाल में फंसे हो। कौवे ने दुखी होकर कहा, अब क्या किया जाए, अच्छा ठहरो मैं तुम्हारी मदद के दोस्तों के पास जाता हूँ। তেতিয়া কাউৰী ভাবিলে এতিয়া মই কি কৰোঁ যাতে তাক মই ওলাব পাৰোঁ তাৰে পৰা, ঠিক আছে, জালৰ পৰা। গতিকে ই দুখী হৈ পেলাই ক'লে যে ঠিক আছে তুমি ৰ'বা, মই নিজৰ আৰু যে বাকীকেইটা আছে নহয় লগকেইটা সিহঁতকো আনো মই, তেতিয়া আমি চব মিলি পেলাই ধুনীয়াকৈ তোমাক আজাদ কৰি দিম। ঠিক আছে, अपने दोस्त को देख हिरण की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, भाई जो ठीक समझो करो मगर जो कुछ करना हो जल्द करो। গতিকে তাৰ চকুটো পূৰা পানী পৰি গৈছিল, পানী দি ভৰি গৈছিল। কাৰ ভৰি গৈছিল? হিৰণৰ। যেতিয়া নিজৰ লগটোক যেতিয়া সি চালে ক'লে যে তুমি যি কৰিবা সোনকাল কৰা, মোক কিবাকৈ সোনকালে ইয়াৰ পৰা ওলাই দিয়া। ঠিক আছে, কোনে কৈছিল কথাটো? হিৰণে কৈছিল। আৰু কাক কৈছিল? কাউৰীটোক কৈছিল। ঠিক আছে, कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौट गया। আৰু কৌৱাটোৱে বহুত মানে স্পীডত উৰি উৰি গ'লে তাৰে য'ত লগকেইটা আছিল তাৰেলৈকে গৈছে। ঠিক আছে, उसे देखते ही चूहा और कछुआ दोनों एक साथ बोलने लगे। যেতিয়া তাক মানে লগ পালে তেতিয়া ইন্দুৰ আৰু কछुआ দুইজনে একেলগে ক'লে, क्या हमारा मित्र मिल गया, মানে কি আমি কি আমাৰ মিত্ৰটো মানে বন্ধুটো যে আছে আমাৰ, আমি তাক পালোঁ নেকি? हाँ दोस्तों हाँ, कौवे ने कहा। वो कैसे हाय दिया, मिल तो गया लेकिन वह इस समय भारी खतरे में पड़ा हुआ है। গতিকে কৈছে যে কি মই পালোঁ কিন্তু ই অলৰেডি বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেমত আছে, বহুত ভেজালত আছে, ই জালত ফাঁচি আছে। ঠিক আছে, कौवे ने हिरण के जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्रों को कह सुनाई। গতিকে কাউৰীটো যে আছিল হিৰণৰ গোটেই কাহিনীটো সিহঁতক কৈ দিলে মিত্ৰকেইটাক। ঠিক আছে, इस पर कछुआ ने झटपट एक उपाय सोच निकाला। तेতিয়ালৈ कछुआटे এটা आइडिया उलाले। उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, चूहा जाल काटकर हिरण को आज़ाद कर सकता है। हाँ क्यों नहीं। গতিকে ই ক'লে যে একো টেনশ্যন কথা নাই, ইন্দুৰে কি কৰিব পাৰে, জালটো ধুনীয়াকৈ মুখেদি কাটি দিয়ে দাঁতেদি আৰু ধুনীয়াকৈ হিৰণটো ওলাব পাৰে। हाँ हाँ क्यों नहीं, चूहे ने कहा, लेकिन मैं उसके पास जाऊँगा कैसे। গতিকে ইন্দুৰটোৱে কি ক'লে, ঠিক আছে মইতো কৰি দিম কিন্তু মই তাৰেলৈকে কেনেকৈ যাম। ঠিক আছে, ইন্দুৰটো সেনেকৈ উৰিব নোৱাৰে। গতিকে সি তাকে চিন্তা কৰিছে যে মই তাইলৈকে কেনেকৈ যাম ইমান দূৰ। यह भी कोई बात है, कौवे ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगा। গতিকে ই ক'লে যে এইটো কিবা কথা আছে নেকি। কাউৰী কৈছে মই তোমাক নিজৰ পিঠৰ ওপৰত মানে বহাই পেলাই লৈ যাম, হয়নে? ঠিকেই কৈছে বস্তুটো। তো आओ चले, चूहे ने कहा और उचक कर कौवे की पीठ पर बैठ गया। গতিকে কৈছে ঠিক আছে ব'লা, আৰু ই ধুনীয়াকৈ তাৰ ওপৰত উঠি পেলাই এতিয়া গুচি গ'ল। ঠিক আছে, चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही देर में हिरण के पास जा पहुंचा। গতিকে ইন্দুৰটোক লৈ পেলাই কাউৰীটোৱে উৰিছিল, এতিয়া আৰম্ভণি কৰিছিল আৰু অলপ পিছতেই তাৰে পালে জাগাটো য'ত হিৰণটো আছিল। ঠিক আছে, हिरण के पास पहुंचते ही चूहा फौरन कौवे की पीठ से उतरा और अपने पैने दांतों से जाल काटने लगा। গতিকে যেতিয়া সি পালে নহয় ইন্দুৰটোৱে লগালগ নামি দিলে তাৰে পৰা আৰু ধামধুম মানে একদম তাৰে দাঁতেদি পুৰা কাটি আছে তাৰ জালটো। ঠিক আছে, उसने जरा ही देर में हिरण को आज़ाद कर दिया और अलग সময়তে কি কৰিলে তাক ওলাই দিলে, আজাদ কৰি দিলে। কাক ওলাই দিলে? হিৰণক। ক'ৰ পৰা? জালৰ পৰা। ঠিক আছে, हिरण उठ खड़ा हुआ। उसी समय धीरे धीरे रेंगता हुआ उनका चौथा साथी कछुआ भी वहीं आ पहुंचा। গতিকে হিৰণটো উঠিছে ধীৰে ধীৰে। ঠিক আছে, তেতিয়ালৈকে আমাৰ কछुआ যে আছিল এইটো লাহে ধীৰে খোজকাঢ়ে নহয়, গতিকে সেনেকৈ লাহে ধীৰে আহিলে। सब हिरण के बच निकलने की चर्चा करने लगे। এতিয়া সবে আলোচনা কৰিছে যে হিৰণটো আমি বচালোঁ। ঠিক আছে,
ही बासिले। अचानक किसी के आने के खटका आवाज सुनकर चारों चुप हो गए। তেতিয়া সিহঁতে এটা শব্দ শুনিলে যে কোনোবা আহি আছে আৰু সিহঁতে মনে মনে এতিয়া থাকিলে, একো মাতা নাই। उन्होंने देखा सामने से बहेलिया चला आ रहा है और ध्यान कि साले যে ওচৰৰ পৰা কোনে আহি আছে বহেলিয়া। বহেলিয়া মানে যোনে শিকাৰ কৰে নহয়, জন্তুকেইটাক মাৰে সিহঁতক বহেলিয়া বুলি কয় হিন্দীত, ঠিক আছে। গতিকে সিহঁতে চালে যে বহেলিয়াটো ওচৰেদি আহি আছে অলপ সন্মুখেদি, ঠিক আছে। बहेलिए पर नजर पड़ते ही कौवा उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। चूहा एक बिल में जा छिपा और हिरन चौकड़ी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। যেতিয়া বহেলিয়াটো যেতিয়া চবে চালে চকুটো পৰিল, তেতিয়া কাউৰীটোতো উৰি পেলাই গছৰ ওপৰত তাতে ডালত বহি গ'ল, ঠিক আছে। ইন্দুৰটো বিলত যাই মুকালে। হিৰণ যে আছিল ইটো মানে এনেকৈ দাঁড়িছে যে তাৰে পৰা গায়বে হৈ গ'ল। কিন্তু कछुआ এতিয়া কি কৰিব, ইটো লাহে ধীৰে খোজকাঢ়ে নহয়। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता, वो जैसे तैसे एक झाड़ी की ओर रेंगने लगा। इता माने लाहे धीरे खुशगाड़ी पेले की কৰিছিল গছৰ ওচৰৰ সাইডেদি যাই আছিল। बहेली के पास आकर देखा, बहेली ने पास आकर देखा तो जाल खाली देख भौचक रह गया। গতিকে যেতিয়া বহেলিয়াটো আহিল নহয়, তাৰতো মানে চকুটা খোলাই থাকি গ'ল, মানে থাকি গ'ল। কাৰণ সি চালে যে হিৰণটো গায়ব হৈ গ'ল, যেনেকৈ সি হিৰণটো ৰাখিছিল তাৰে ভিতৰত ফচাই পেলাই, কিন্তু এতিয়াতো নাই দেখোন হিৰণ। अरे यह क्या, उसने कहा। फसा फसाई हिरण भाग निकला। गतिके কৈছে যাইতে কি হ'ল, এইটো ইমান ধুনীয়াকৈ মই ফচাই ৰাখিছিলোঁ হিৰণটো, কিন্তু দেখোন কি পলালে, হয়নে। वो चकित होकर इधर उधर देखने लगा। ই পুৰা আচৰিত হৈ পেলাই ইফালে পুৰা চাই আছে, ইফাল উফাল, ঠিক আছে। ইফাল উফাল কৰি পুৰা চাই আছে, কি জানে পাই যাম, হয়নে, সেনেকুৱা আশাত। अचानक उसकी निगाह झाड़ी की ओर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। তেতিয়া কি চালে যে এটা कछुआটো লাহে ধীৰে খোজকাঢ়ি যাই আছে, रेंगते हुए যাই আছে। उसने कहा यहाँ तो कछुए राम दिखाई दे रहे। গতিকে কি ক'লে, ইয়াতেতো কछुआটো দেখুৱাই আছে, চাব পাৰিছোঁ মানে আমি, চলো आज इन्हीं का भोग लगाया जाए। গতিকে কি ক'লে যে আজি আমি কछुआটাহে খাম, কछुआটো মানে মাৰি পেলাই খাম। আজি আমাৰ হিৰণটো নহ'ব, কিন্তু কछुआটো খাব পাৰিম। उसने लपक कर कछुए को पकड़ा और एक थैले में बंद कर घर की ओर चल दिया। কি কৰিলে, কछুৱাটোক ধৰি ল'লে, অলপ স্পীডত গৈ পেলাই সেই হাতেদি মাৰিলে আৰু নিজৰ থैला তাৰ যে বেগ আছিল তাতে সোমাই দিলে আৰু ঘৰৰ ফালে গৈ আছিল এতিয়া, ঠিক আছে। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा इस सारी घटना को देख रहा था আৰু গছত যে আপোনাৰ বহি আছিল কাউৰীটোৱে সব ঘটনাটোৱে চাই আছিল। ओ चूहे भाई, ओ हिरन भाई, उसने अपने दोस्तों को पुकार कर कहा, जल्दी आओ जल्दी, हमारा मित्र कछुआ भारी मुसीबत में फंस गया है। चूहा और हिरन तुरंत भागे कौवे के पास आए। कौवे ने कहा कछुए को आज़ाद कैसे कराया जाए। গতিকে এতিয়া কাউৰীটো চব বস্তুবিলাক চাই আছিল। গতিকে কি কৰিলে, নিজৰ লগকেইটাক মাতিলে যে হিৰণ ভাই, চুহে ভাই, সিহঁতেতো চব পলাই গৈছিল। গতিকে সিহঁতক মাতিলে, তোমালোকে আহা ইয়াতে, আমাৰ যে ফ্ৰেণ্ড আছে নহয়, আমাৰ যে বন্ধুটো যে আছে কछुआ, সি মানে ডাঙৰ মুচিবতত আছে, তাৰ বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম আহি গৈছে, ঠিক আছে। আৰু কি প্ৰব্লেম আহিছে, এই বহেলিয়াটো তাক ধৰি পেলাই লৈ যাই আছে নহয়। গতিকে এতিয়া আমি কछुआটোক কিবাকৈ হ'লে আজাদ কৰিব লাগিব, তাৰ बहेलियर पर उलाब लेको तक, ठीक है। जो कुछ भी करना हो, चूहे ने कहा बहेलिए के घर पहुंचने से पहले ही कर डालना चाहिए। গতিকে ইন্দুৰে কি ক'লে যে আমি যি কৰিব লাগিব বহুত সোনকাল কৰিব লাগিব, যাতে বহেলিয়াটো ঘৰটো নাপায়, তাৰে আগতে আমি কৰিব লাগিব নহয়। কাৰণ ঘৰটো পালেতো ইহঁতে এতিয়া একো কৰিব নোৱাৰে, ইটো মাৰি দিব, খাই দিব, হয়নে। গতিকে যি কৰিব লাগিব তাৰে আগতে কৰিব লাগিব, যাতে সি ঘৰটো নাপায়, আৰু তাৰে আগত সিহঁতে কামটো শেষ কৰিব লাগিব, কিবাকৈ হ'লেও সেই কछुआটো ওলাব লাগিব নহয়। हिरन ने कहा हमें क्या करना है यह मैं बताता हूँ। গতিকে হিৰণে কি ক'লে, আমি কি কৰিব লাগে মই কওঁ এতিয়া, ঠিক আছে। হিৰণটো আইডিয়া দিব এতিয়া। मैं बहेलिए के रास्ते में खड़ा होकर घास चढ़ने का बहाना करूँगा। बहेलिया मुझे देखेगा तो थैला छोड़कर मेरा पीछा करने लगेगा। उसी बीच चूहा थैला काट देगा और कछुआ आज़ाद हो जाएगा। গতিকে হিৰণে কি ক'লে যে মোৰ তাত এটা আইডিয়া আছে, মই কি কৰিম, বহেলিয়াৰ ওচৰত যাই পেলাই ঘাঁহবিলাক আছে নহয়, মই ঘাঁহটো খাই থাকিম। তেতিয়ালৈকে বহেলিয়াই যেতিয়া মোক চাব, এই থैलाটো যে আছিল তাৰ বেগটো আছিল, সিটো এৰি দিব, এৰি পেলাই মোৰ ওচৰত যাব যে মোক ধৰিবহি, হয়নে। গতিকে তেতিয়ালৈকে ইন্দুৰে কি কৰিব, তাক ধুনীয়াকৈ বেগটো যে আছে কাটি কাটি তাক ওলাই দিব, कछुआটো आज़ाद হৈ যাব, হয়নে। लेकिन मान लो कहीं उसने तुम्हें पकड़ लिया तो, कौवे ने कहा। कौवे ने पूछा, এতিয়া কাউৰী সুধিলে কি ধৰি লোৱা, যদি তোমাক ধৰি লয় এই बहेलियाটোৱে, তেতিয়া আমি কি কৰিম। अरे नहीं तुम चिंता ना करो, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। গতিকে কৈছে তুমি চিন্তা কৰিবই নালাগে, মই ইমান মানে জোৰকৈ দৌৰিম নহয় যে সি মানে একো কৰিবই নোৱাৰিব, সেনেকৈ কৈছে, ঠিক আছে। তাৰ সি নিজৰ নানীৰ মনত পৰিব, এনেকুৱা কৈছে।
डाउन डायलॉग दिसे और हिरण बहेली के रास्ते में जाकर आराम से खड़ा हो गया और मजे से जो घास चढ़ने लगा। गतिके एते हिरणটো बहेलियार ওচৰত যাই পেলে বহুত ধুনীয়াকৈ ঘাঁহটো খাই আছে নহয়, तारे बहुत धुनियाके थियो दिसे और घाँबिला खाई আছে। हिरण उसे देखते ही बहेलिया चिल्लाया, कितना मोटा ताज़ा हिरण। उसने थैला जमीन पर रखा और हिरण को पकड़ने दौड़ा। हिरणটো যেতিয়া চালে बहेलियाই ই আটা পাৰিলে বা কিমান মোটা মানে সেই হিৰণটো আছে, আজি এটুকে ধৰোঁ নহয়। গতিকে তাৰ যে বেগ আছিল সেইটো মাটিত থৈ দিছে আৰু हिरणक धरिबर कारण पलाले। ईद पूरा दौड़ी आसे। उसी समय चूहा फुर्ती से आया और थैला काटने लगा और इंदुरी जेतिया धुनियाके आइसे और पूरा काटार दाँतेदी काटार कामड़ी कराटो आरम्भणि करिছে নহয়। जरा ही देर में कछुआ आज़ाद हो गया। वह भागा और पास ही के एक घनी जंगल झाड़ी में छिप गया। उधर हिरण एक ऐसा दौड़ा कि बहेलिया उसकी दुम भी पकड़ न पा सका। वह खाली हाथ थैले के पास लौट आया। गतिके उसी तेতিয়াই কি হ'ল, ইন্দুৰে বহুত ধুনীয়াকৈ গৈছে আৰু যাই পেলাই তাৰ বেগটো পুৰা ধুনীয়াকৈ কাটি দিছে আৰু কছুৱাটো ওলাই আহিল, আজাদ হ'ল। এতিয়া সি কি কৰিছে, বহুত ধুনীয়াকৈ লাহে ধীৰে গৈ পেলাই ওচৰত যে ঝাৰি আছিল, গছবিলাক আছে তাতে যাই লুকাই গ'ল। হা, উধৰ হিৰণ আৰু তাতে হিৰণটো এনেকুৱা দৌৰিছে যে সি ধৰিবই পৰা নাই বহেলিয়াটোৱে, আৰু এইফালে তাৰ হাতত একো অহা নাই। ইফালে কছুৱাটো পলাল, ইফালে হিৰণটো পলাল। গতিকে সি খালী হাত নহয়, ঘৰটো এতিয়া खाली हाथे যাব। हिरण हाथ न आया तो क्या हुआ, उसने कहा, यह मोटा ताज़ा कछुआ तो है ही, आज खाने के लिए काफ़ी है, को यही काफ़ी है। गति कैसे हिरण माने গৈছেতে কি হ'ল, কিন্তু कछुआটো तो आছেই, আজি मैं कछुआटे खाई लम, कछुआ दी मोर काम तो चली যাব। लेकिन जब बहेलिया ने थैला उठाया तो वह खाली निकला। वह इतना चकित हुआ कि उसे अपनी आँखों पर यकीन न आया। और जेते निजर बैगটো उठाले चाले যে খালি আছে, তাতে নাই দেখোন কছুৱাটো। তেতিয়া সি মানে বহুত মানে আচৰিত পাইছে, তাৰ চকুটো বিশ্বাসেই হোৱা নাই যে এইটো কেনেকৈ হৈ গ'ল নহয়। यह क्या, वह चीखा, कछुआ नदारद, इतना सुस्त जानवर कैसे भागा होगा, लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। গতিকে কি ক'লে, সি মানে আটা পাৰিছে, মানে আজি মোৰ দিনটো বেয়া আৰু এই কছুৱাটোৱে কেনেকৈ পলাব পাৰিছে, ই তো এনেই ইমান লাহে ধীৰে যায় হয়নে। গতিকে তাকে আচৰিত পাইছে। कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ छिपे छिपे बहेलिया को देख रहे थे और सारे जने बहुत लुकाए लुकाए एक बहेलिया चाय आसिल। जब वह खाली थैला लेकर चला गया तो वे सब ठाठ से बाहर निकल आए। जेते ही खाली माने बैगটো লৈ जेते गुसी गल बहेलियाটোৱে, তেতিয়া হাতে বহুত ধুনীয়াকৈ বাহিৰ ওলাই আহিলে। আগতে হাতে লুকাই আছিল, এতিয়া হাতে ওলাই আহিছে, ঠিক আছে। কিন্তু কেতিয়া ওলাই আহিছে, যেতিয়া বহেলিয়াটো গুচি গ'ল তাৰে পৰা, ঠিক আছে। আৰু কোন চাৰিটা, कौवा, हिरण, चूहा, कछुआ, এই চাৰিটা বন্ধুকেইটা, ঠিক আছে। इस प्रकार वे चारों मित्र मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए कई वर्षों तक आनंद से दिन बिताते रहे। और ठीक সেনেকৈ চাৰিটাই মানে বন্ধুকেইটাই মিলি জুলি পেলাই এটা আনটোক সহায় কৰিছিল আৰু সেনেকৈ দিনটো কাটিলে জংঘলত ধুনীয়াকৈ হাঁহি ফূৰ্তিকৈ। এই চাই আছে নহয়, চবে কি ধুনীয়াকৈ হাঁহি আছে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ একেলগে থাকি আছে। গতিকে আমাৰ এইটো চেপ্টাৰ শেষ হ'ল ইয়াতে। আৰু আপোনালোকে কি বুজিলে যে আমি সদায় মিলি জুলি পেলাই থাকিব লাগে আৰু মিলিজুলি যিকোনো কাম কৰোঁ, আমাৰ যদি কিবা বিপদ আহে তেতিয়া আমি বহুত ধুনীয়াকৈ তাৰে পৰা ওলাই যাব পাৰোঁ, যদি আমি চবে একেলগে ধুনীয়াকৈ মিলিজুলি থাকোঁ নহয়। গতিকে এইটোৱে আমাৰ আজিৰ কাহিনীৰ মৰেল আছিল, ঠিক আছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে লেচনটো বহুত ভাল পাইছে, মোৰ বুজোৱা ষ্টাইলটো ভাল পাইছে আৰু বস্তুটো বুজি পাইছে। তথাপি যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত মেছেজ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে। তেতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ'ছবিলাক চাই থাকিব আৰু ইয়াৰে কুৱেশ্যন আনচাৰ মই নেক্সট ক্লাছত মই প্ৰভাইড কৰি দিম, তাৰে পৰা আপোনালোকে কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছবিলাক কালেক্ট কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। থেংক ইউ, জয় হিন্দ।